السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا امتحان جهوي ديال سنة 2018 من جهة الرباط سلا القنيطرة. هاد الامتحان غادي يكون في الشابيتر 10 ديال لا بواط ا ميرفي، يعني واحد ليكستريم شابيتر 10 ديال لا بواط ا ميرفي. قلنا امتحان جهوي ديال الاولى بكالوريا ديال سنة 2018 جهة الرباط سلا القنيطرة. اذا كما تشوفوا هذا هو النص ديالنا، غادي نحاولوا نقراوه وغادي نجاوبوا على لي كيسيون ديالو ان شاء الله. تكست لا بواط ا ميرفي شابيتر 10. اذا هما راه ما تيكونوش دايرين لكم الشابيتر ولا شنو دايرين لكم، المهم تيكونوا دايرين لكم غير لو تكست. المهم نقراو لو تكست. Déjà les questions fusées de toutes les chambres, Rahma se pencha à la fenêtre. Kenza, qui l'avait pris depuis, lâcha ses seaux et son savon. Fatma Bzewiya abandonna son rôle. Tout interrogé, 86 à la fois, ma mère sur la santé de mon père, sur son nouveau travail, sur l'endroit où il se trouvait. Mais ma mère répondait par des mots vagues suivis d'un cortège de formules de politesse. La curiosité de nos voisines se montrait tenace. Ils désiraient tout savoir ce que mon père nous avait envoyé. Je sentais que ma mère tenait à les faire languir. Quand j'arrivai dans notre chambre, je trouvai posé sur la petite table ronde une douzaine d'œufs, un pot de terre ébréché, plein de beurre, et une bouteille d'huile d'un brun sombre. Je regardais ma mère, elle rayonnait de joie, ses yeux étaient remplis de larmes. Regarde, me dit-elle, ce que ton père nous a envoyé. Il ne nous a pas oubliés. Elle est loin, mais elle veille sur nous. Il nous a même fait parvenir de l'argent. Regarde, regarde. Elle ouvrait la main. Je vis 3 pièces d'argent jeter leur reflet de clair de lune. Ce monologue fut murmuré à mi-voix, mais les oreilles qui guettaient cet instant surprirent le clair de lune, surprirent le mot argent, le mot magique, voyagea d'une bouche à l'autre. Nos voisines, à demi satisfaites, reprirent leur ouvrage. Elles savaient fort bien que ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. Moi, je pensais surtout à notre promenade, qui paraissait très compromise. Je ne la regrettais pas. La gaieté de ma mère me gagna. Tout se mit à chanter en moi et autour de moi. Nous sommes riches, nous sommes riches. Répétais-je pour moi-même. Une semaine auparavant, je n'osais même pas penser à l'étendue de notre pauvreté. La misère habitait nos murs, suintait de plafond, imprégnée de son odeur jusqu'à notre linge. Le messager invisible a surgi ce matin dans notre existence. Il a balayé nos craintes, nos appréhensions, nos inquiétudes. Nous pouvions, ma mère et moi, faire confiance à notre bonne étoile et patienter. Sidi Mohamed, va jouer sur la terrasse si cela te fait plaisir, me dit ma mère. Aujourd'hui, j'ai trop à faire pour le conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Nous irons s'appeler à Dieu la semaine prochaine aux lunes des semaines à venir. Je n'avais nulle envie de montrer sur la terrasse le soleil d'un blanc métallique, la transformer en gaine. Sur la table ronde, il ne restait plus que 6 œufs. Ma mère avait partagé équitablement avec nos voisines. J'adorais les œufs. Leur vue me faisait saliver abondamment. Avant de préparer le repas, ma mère monta sur la terrasse. إذا هذا هو لو شابيتر ديالنا، ولا هذا هو ليكستري ديال الشابيتر ديالنا. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا دابا على لي كيسيون اللي يجيو من بعد. قال لك contextualisation de texte ديال لا بواط ا ميرفي شابيتر 10. عندنا titre de l'œuvre. شنو هو لو تيتر؟ إذا سي لا بواط ا ميرفي. son genre littéraire هو
c'est un roman autobiographique. L'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Le siècle de l'œuvre c'est 20e siècle. السؤال الثاني قالك parmi les événements suivants choisissez celui qui vous permet de situer le passage. Wesh, après que son père a perdu tout ce qu'un pétale Sidi Mohamed a été tué par ce drame, ce frère de Vièvre, ou là, après avoir consulté Sidi Al-Arrafi, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha sont rentrées chez elle discrètes, ou là, au moment où le narrateur évoque la visite rendue au devin Sidi Al-Arrafi, un messager arrive. إذن ثلاثة هو au moment où le narrateur évoque la visite rendue au devin Sidi Al-Arrafi, un messager arrive. إذا نمشيو l'analyse du texte de la boîte à merveilles chapitre 10 عليها 6 points. نمشيو للسؤال الثالث قالك en tenant compte de votre connaissance de l'œuvre recopiez remplissez le tableau suivant en répondant par vrai ou faux. إذا كاين les informations je vois vrai ou la faux. معلم عبد السلام est le mari de Lalla Zoubida, vrai ou la faux? C'est vrai. Moulay العربي est le mari de Lalla Kenza, faux. Lalla Aïcha pratique la voyance, faux. Zainab est la fille de Driss Al-Awad et de Rahma, vrai. 4. Pourquoi le narrateur chante-t-il? علاش le narrateur chante-t-il? Il est content, lui et sa mère, car son père leur a envoyé de l'argent et de la nourriture. بحيث كلام بهم فلوس وما ياكلوا. السؤال 5 قال que le messager est présenté comme un sauveur. Qu'a-t-il fait? شنو دار لهم هذا le messager اللي جا اللي صيفطو باه إذن en leur apportant de l'argent et de la nourriture. Elle les aurait sauvés de la misère et de la faim. Apporte des bonnes nouvelles de Ma'alem Abdeslam. هادو بعض الحوايج اللي دارهم هاد le sauveur ولا هاد le messager. إذا السؤال 6 قالك en tenant compte de textes reliés par une flèche, chaque énoncé lui correspond dans la colonne B de la colonne A à sa signification. Analyse énoncé ou signification. A. Ma mère tenait à aller faire languir. إذن شنو تنقصدو بها؟ Faire attendre. B. Nous devions faire confiance à notre bon étoile. إذن c'est la chance. C. Le soleil transformait la terrasse en guéhen. إذن chaleur insupportable. D. Ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. إذن l'argent. L'argent. نمشيو للسؤال 7 قالك relever dans le texte les 4 choses que le père a envoyées à sa famille. شنو صيفط لهم؟ إذن de beurre, de l'huile, des œufs et de l'argent. السؤال 8 quelle figure de style est employée dans les phrases suivantes? عندنا la misère habiter nos murs. إذن la misère habiter nos murs شنو هنايا؟ c'est une personnification. إذن la personnification. Deuxième, le C قالك réaction face au texte de la boîte à merveilles chapitre 10 2.1. السؤال 9 قالك la mère dit à son fils qu'il allait le conduire sur la tombe de Sidi المزاري. Que pensez-vous de cette pratique? إذن قالت لي غادي ديه للضريح ديال سيدي المزاري. بالنسبة لكم شنو تتشوفوا في هاد التقاليد هذا ولا هاد الخدمة هادي شنو تلاحظوا فيها كوبونسي يعني غادي تعطيو واحد البوان دو في ديالكم وتعطيو جوستيفيكاسيون. إذا بالنسبة لهاد الريبونس يعني اكسبتي توت ريبونس بلوزيبل يعني تكون معقولة كوريكتومون فورمولي. بالنسبة للسؤال 10 le narrateur dit que sa mère avait partagé tous les œufs avec ses voisines. Comment trouvez-vous ce geste? إذا قالك بأن لو ناراتور بأن أمو فرقات داك البيض اللي صيفط لهم باهم مع كاع الجارات ديالها. إذا كيفاش تلقاو هاد لو جيست هذا يعني حتى هذا غادي ديروا هاد البوان دو في ديالكم وتجوستيفيو اكسبتي توت ريبونس بلوزيبل كوريكتومون فورمولي. بالنسبة لجوج اللي عليها حتى هي دي بوان لا برودكسيون إكريت. تما برودكسيون إكريت داك اس ماشي راه غالطين تما في erreur de frappe, production écrite, la boîte à merveille, chapitre 10. إذن تاك بلاصة écrite كتبوا لنا S بلاصة C. إذن
بالنسبة للsujet قالك dans le dernier jour d'un condamné, on sait que le condamné sera tué et exécuté, mais on ignore les circonstances du crime qu'il a commis pour être condamné. Rédigez un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples concrets. إذا قالك بأن في في النص ولا في الكتاب ديال لو ديرنيي جور دان كونداني كنا عارفين بأن لو كونداني غادي يتيكزيكوتا يعني غادي يدار فيه داك يعني غادي يتعدم، ولكن ما عرفناش شنو هما الأحداث اللي شنو هما لي سيركونستانس ديال لو كريم، شنو هي الجريمة اللي زعما هو تشد عليها. يعني حنا غادي نحاولوا نديروا واحد ان بليدويي واحد يعني المرافعة ولا غادي نحاولوا ندافعوا عليه، بحال اللي غادي دير واحد المرافعة في المحكمة تحاول تدافع عليه وعلى هاد لو كونداني ا مور على هذا اللي محكوم بالإعدام، تحاول تدافع عليه بأنه ما دايرش هو داك الجريمة وكذا، وخاصك تعاود تعطيو دي ريفليكسيون تعطي لا ريفليكسيون ديالك يعني وتحاول تعطي دي زارغيومون فاريي ودي زيكزومبل كونكري يعني باش تدافع على هاد لو كونداني ا مور. إذا نتمنى لكم التوفيق، نتمنى تكونوا جاكم هذا الامتحان هذا ساهل، ونتمنى لكم التوفيق في الامتحان إن شاء الله الجهوي، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لمتابعينا الأوفياء. بالنسبة للفيديو إلا عجبكم بارطاجيوه مع لي زامي ديالكم. أكيد اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.